Good morning mga katambay. Luluto naman tayo ngayon ng baby octopus. Ito. Bawang, sibuyas, aloya. Ito na yung teflon na maliit. Gisa natin yan. Yan na yung ating baby octopus. Yung bawang, sibuyas. Ito pala yung mantikang gamit natin para bawas kolesterol. Yan mga tambay, ang ating adobong baby octopus.